morning fam, j'espère que vous allez bien. Alors bon, le vlog اللي قبل هذا كان à la base كان vlog طويل بزاف et j'ai dû raccourcir et j'ai dû retirer بزاف les séquences كان راح يدير double, ok, juste pour pouvoir vlogger الخطرة, tu vois, باش ما تجيكمش vlog طويل وتكرهوا et tout. Alors bon, I'm gonna buy the most important thing in my diet دوكا, which is cereals and peanuts. Et vous allez me dire كيفاش أيوب most important thing is cereal. C'est pas vraiment céréales, ok, il n'y a pas vraiment quelque chose de très important parce que tout est une question de calories. Mais I'm gonna take you with me as a full day of eating, ok. Il est 6h21, voilà, 6h21. Ça, tu vois بالمقلوبة, mais bon, معليش. 6h21 et I'm fasting déjà. كما قلت لكم مازالوا لي يومين تاع الصيام تاعك تاع الصابرين et just bon maybe من الفلوق اللي فات بالك درتها لكم في بالكم, ولا maybe العام الجاي تحبوا تصوموهم والله فيهم اجر مليح. سي انتريسون دو لي فا, هما صح صعاب يقتلوا ماشي كيما رمضان بصح. anyway واش حنقول لكم, قلت لك I'm fasting et du coup jusqu'à maintenant مازال ما كليت والو et c'est normal ومعليش, و je suis comme ça de base d'origine. من la maison انا هكا ما ناكلش حتى الليل. Donc هنشري and I'm gonna take you with me with a full day of eating, which is not a full day of eating, it's a full night of eating, okay. I'm gonna show you, ok. Et je vais en faire de plus en plus, sachant bien que ma diète mazal encore un minimum un mois. Et you're gonna have a physique update in this video. Et why doing cardio, how doing cardio. En général, it's a day in my life. ماشي a day in my life parce que اليوم I work déjà, j'ai déjà fait le monde, j'ai travaillé. Mais c'est intéressant parce que le week-end on va filmer. Tu m'as dit comment on va filmer vidéo تاع نور et vidéo Activia. Ok. تابع المهم اخترش عليكم الهضرة. Let's go. واللي عاد تسوني منين شريتهم, بابا حسن سانسبيري. I'm desperate. ما كاش فورسيس. I'm desperate. Let's make it simple. This is a real M3. Okay. I'm gonna show you. Voilà. Alors, c'est beau, ya. C'est beau. شحال شابة. Dude. والمانو تاع سخانة وطالع فهمني من قبل. سي فري جي كومبريندي. انت فيها؟ نو سي بون, ما نقولوا لو كان حرقوا افون. انا شفت ليكوي صح مديكاليه بشعرها, شفت ليكوي نكسات بيفو بزاف. كالكولاتور ديامتر دورو. هاو لي كونغل دو براكاج, اصبر تشوف نفاصيهم كاع ونشوفوا واش كاين. قلت لك اونغل دو براكاج كاليبراسيون, صبر نشوفوا يداي ويحسب. Going on a ride with an M3. I think this is the happiest vlog in my life. Yes. مانياك. مانياك. شاه الله على بالي. سوق ما بالعكس. هي على بالي هذا واش على بها قلت لك. تما تقدر تسوقها في 1000 2000 تور. فوالا.
بس لك حتى ل 8000 تلحق حتى ل 8000 تما ليكزوست يجي وما يصرى لها لو موتور تما خادم باش يلحق 8000 8000 تو هاك شوف نورمال كان ما تبانش كامل هاك شايف وحدات زين صح علاش؟ يتعب زي شحال هنا هما ثاني دوريجين فيها دوري يجي برك هنا انا ما سلوش قفله شابه باش نديرها بون بريمير باتيني شنو خبرت شفتها دوزيام تاعها تلحق الصون تما صح؟ كثر صح هذا روبو شحال نلعب فيه فلامي طبطق ثاني Je ne sais pas du tout où m'arranger, ok? Je ne sais pas du tout où m'arranger. Je sais juste que c'est très beau. C'est très beau. Maintenant, je fais Alger. Bali Béha. Mais c'est très beau, la nature me manque. Je t'en bosse à l'heure. Sorry. C'est beau. Bon, il est presque intérieur. Mais c'est beau. Alors que تنقول bon مسكينة BM bon même si أنا نمشي 2 km/h ok تنقول مسكينة لا BM elle doit souffrir وبعدين شفت إيركات لقدام هايك شفت إيركات قلت أنا يا بو أروح ماشي غير إيركات ميغان هاك ميغان ما أنتيك رايكم فوالا ميغان ميغان انتيك وانا ماشي انتيك بيوم انا لا ما كاش منها كاع هاو يعلم في وليدو وهاي الاركات عندك نوريكم الاركات هاي الاركات انا ما بالكمش اكيل بوينت وحش هاد العفايس اكيل بوينت صار من المونك اكيل بوينت بوسعادة من المونك الله you don't know eh ouais alors on vient de finir là hein. Bon, ça va être en ville. On vient de finir, c'est pour Activia. Alors pour Marianne surtout. Et j'ai hâte. Jina pour filmer quelques plans. دابا نأدى المغرب واليوم I'm in my 5th day. مازال نهار. Yes, with Ayoub Hamdi. Yes. Speak English. Alors, في dernier vlog اللي فات j'ai essayé un micro, ok. Et ان شاء الله غدوه راح نجيبو ماشي نجيبو بمعنى يا خمجين مي راح نجيب ميكرو هذاك yeah creating the call I'm so happy because of you fam parce que في الدرني vlog دخلتو اليوم بزاف il y avait plus de 500 personnes qui ont regardé la vidéo qui ont commenté et tout il y avait plus de 100 j'aime et j'adore ça alors je vous avais promis en condition d'atteindre les 100 j'aime je vous avais promis باش نحضر لكم على how to lose fat. Alors, je vais être direct et that's what I'm doing and that's how science is doing. شوف, to lose fat, you need to be in a deficit. حبيت ولا كره. أنا بكري j'avais du mal à accepter ça. كنت في الفاك كنت في 2016 هكاك. في 2016 j'avais du mal à كل ما ندخل قلال في هذاك الوقت قلال اللي كانوا يهضروا على الكالوريز and stuff. كل ما ندخل فيديو تاع بنادم ونلقاه يهضر على لي كالوري نقول ثم انكور كاع يقولوا لي لازم تحسب لي كالوري الوغ بون وي لازم تحسب لي كالوري تاعك باسكو سي دو لا سيونس انرجي l'énergie qu'on consomme حنايا كل يوم elle se compte في l'unité de mesure تاعها سي لي كالوري ولا الكيلو جول ديزاير بالنا بلي تاع الطاقه et le fait de compter tes calories, c'est une estimation déjà, mais ça va te donner une idée sur combien tu dépenses, combien tu as mangé, quel cardio tu as dépensé, le cardio interact. C'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui va te rapprocher. C'est pas une science exacte sur le métier physique ou la maths, ça reste de l'estimation parce que maintenant, si
on va parler, on va dire quelque chose aléatoirement. On va dire que tu pèses du riz, tu pèses 100 grammes de riz, taillé 100 grammes de riz, ça tu vas pas manger exactement 100 grammes parce que tu perds quelques grains de riz, ou ça reste des estimations, mais estimer quelque chose et être près de cette chose à 95%, c'est mieux que aléatoirement, la première chose que tu dois faire pour perdre du poids, c'est de compter tes calories. C'est que les besoins les besoins c'est très simple. Tu prends ton poids en pounds, en livres, c'est-à-dire tu prends le kilogramme et après tu le multiplies fois 2,205 en pounds. Avec le poids tu vas le multiplier par un facteur d'activité. Le facteur d'activité il varie de 12 jusqu'à 17. Elle de l'activité à chaque personne. J'estime que l'activité physique elle est à 15. Bon, je sais que l'activité physique est 15 avec tout ce que je fais durant la journée, coaching, entraînement filmé, cardio et tout. Mais malgré ça, je l'estime à 15 pour avoir une marge d'erreur. Donc, je te conseille vraiment d'avoir une marge d'erreur. Voilà. Alors, le premier point, c'est question calories. Deuxième point, l'activité physique. C'est bien de faire une activité physique parce que ça va t'aider sur le moral. Je me suis entraîné et je viens de finir cardio. Ça va m'aider beaucoup sur le moral. Tu me contrôle d'art. Bon, d'accord, je vais acheter la pizza, by the way. Mais je vais acheter une pizza. Et le fait de compter tes calories ou de faire du cardio et une activité physique, ça va t'encourager plus à faire plus. Tu vois, ça va te motiver à ne pas ruiner tes efforts. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. C'est quelque chose de bien, quelque chose qui va t'aider sur le long terme, mis à part the health benefit of it, of cardio, doing cardio, mais ça va t'aider bzaf à face. Qu'est-ce que j'allais te dire aussi? Alors, fais de la face cam, tu vas me dire, mais oui, c'est compliqué, qu'est-ce que je dois faire? Je suis débutant. Écoute, tu n'es pas obligé de les faire tout seul. That's why I am here, that's why coaches are here. On est là pour vous guider, pour vous aider, surtout les débutants qui ne savent pas vraiment comment calculer leurs calories, qui sont pas très à l'aise. Quoique c'est facile, c'est simple, hein. Mais if you want that support, that extra support, c'est-à-dire que je t'aide ou quelqu'un d'autre t'aide, tu vois, معليش, parce que même un j'avais eu recours à ça, tu vois, même un هذه هي كامل on passe par ça واللي يزيد ممكن شي معلم ما كانش ما existiش تسمى dis-toi bien que there's no shame about it فهمتني. If you want that extra support, that coach ولا that daily reminder كل يوم تيقول لك واش لو بوا تاعك واش درت فيها اليوم واش درت فيها اليوم تسمى فوالا انا وجزت عليها فوالا فهم. I'm gonna take my bath. Physique بديت نورمالمون درتو البارح et je crois pas que ça a changé grand chose ما بين البارح لليوم تسمى فوالا فوالا. Et I may buy the pizza and then bon, on n'a pas filmé اليوم كما قلت لكم البارح mais c'est demain on va filmer. Il a le vlog ما كملتوش اليوم في الليل كملوا غدوه. Take you with me et voilà. Sinon, see you in the next vlog. Take care fam. Love you all. Thanks a lot for the support. I really appreciate you. And if you made it till here, commentez تحت Stairmaster. Because Stairmaster is babe. Stairmaster is babe. Yes.